वंदना करिबा हमर सद्य टुकु औषध गोवर्धन साहू वर्तमान सुमित्रा प्रदान करନ୍ତୁ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुररधीकं तत्त्वं न गुररधीकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुः श्री जगतगुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराजरनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। जय गुरु। संबोधन प्रदान कले आमर श्रद्धा सुमित्रा महाराज श्रीमती सुमित्रा साहू और सद्गुरु वंदना कले आमर श्रद्धा टुकु बाबू श्री गोवर्धन साहू उभयंकर सेमानकर परिवार समस्त शारीरिक मंगल पर ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम समोधर 2 मिनट नाम जप करवा नाम समय आरंभ है। जय गुरुदेव समस्त जय जय गुरु समस्त जय गुरु। वर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे हम सब रत्नाकर भाई श्री रत्नाकर नायक सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु।
सत्यानुसरण श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ विषय रे मन संलग्न रहिबाकू आसक्ति कहती आउ सत्रे संलग्न रहिबाकू भक्ति कहती प्रेम भक्तिर ही क्रमोन्नति भक्तिर गाढ़त्व ही प्रेम अहंकार जोंठी जेते पतला भक्तिर स्थान सेठारे सेते बेसी भक्ति भिन्न साधनार सफल हेबार उपाय केउठी भक्ति ही सिद्धि आनी दे पारे विश्वास जेपरि अंध हुए नाही भक्ति मध्य सेही परि मूढ़ हुए नाही भक्ति रे कस्मिन काले कौनसी प्रकार दुर्बलता नहीं क्लीबत्व दुर्बलता अनेक समय रे भक्तिर खोलपा पिंधि छिड़ा हुए ता ठारू सावधान हो जय जय गुरु जय गुरु सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ कले माने रत्नाकर भाई श्री रत्नाकर नायक परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर अशी चरण प्रार्थना जय गुरु बर्तमान नारीनीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम सदा कल्पना माँ श्रीमती कल्पना स्वाई नारीनीति ग्रंथ पाठ करेंगे आदर अनुरोध करते बर्तमान नारीनीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम सदा कल्पना माँ श्रीमती कल्पना स्वाई नारीनीति ग्रंथ पाठ करेंगे हाँ पढ़ी परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निश्रुत नारीनीति ग्रंथर ओडिया अनुवाद शिक्षार धारा नारी मानक शिक्षित करने को हेले शिक्षार धारा एहीपरि भावे हेबा प्रयोजन जेउथिरे सेमाने वैशिष्ट्य वर्धनशील उन्नति प्रवण और अव्याहत हुंती तेबे जाई से शिक्षा जीवन और समाज को धारण रक्षण उन्नयन रे सार्थक करि पारे बाणी नंबर 16 जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु नारीनीति ग्रंथ पाठ कले आम सदा जन माँ श्रीमती जन परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर अशी चरण प्रार्थना जय गुरु बर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम सदा परितोष भाई श्रुत परितोष पात्र शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे जय गुरु जय गुरु परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ इंद्रिय गुड़िकर समीचीन व्यवहार तत्पर हुओ अनुशीलन कर स्नायु गुड़िक मध्य क्रमशः प्रतिक्रिया प्रवण हो उठिब समीचीन भाव पानी संख्या 38 जय गुरु जय गुरु स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम सदा परितोष परितोष पात्र परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर अशी चरण प्रार्थना जय गुरु वर्तमान भजन आरंभ करिया प्रथम भजन परिवेशन करिबा आम सदा टुकु औषध गोवर्धन साहू द्वितीय भजन परिवेशन करिबा आम सदा ख्रीष्टाब्द भाई श्रीत ख्रीष्टाब्द नायक तृतीय भजन परिवेशन करिबा आम सदा जयंती माँ श्रीमती जयंती बसाक चतुर्थ भजन परिवेशन करिबा आम सदा अनिता माँ श्रीमती अनिता साहू और पंचम भजन परिवेशन करिबा आम सदा गायत्री माँ गायत्री दास वर्तमान अनुरोध कर अभीष्ट कंठशिल्पी आम सदा टुकु बाबू श्रीत गोवर्धन साहू प्रथम भजन परिवेशन कर मोसा जय गुरु जय गुरु उपस्थित समस्त को मोर जय गुरु तुम्हें प्रभु मोर परम आपना पूजे तुमको ही अंतरे तुम्हें प्रभु मोर परम आपना पूजे तुमको ही अंतरे केमिति रहिबी तुम बिना हे केमिति रहिबी तुम बिना हे यदि केबे जाओ दूरे तुम्हें प्रभु मोर परम आपना पूजे तुमको ही अंतरे सागर परी तुम्हें मो पाई
ତରଙ୍ଗ ମୁଁ ଜାଗେ ତୁମ ମଝିରେ ସାଗର ପରି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ତରଙ୍ଗ ମୁଁ ଜାଗେ ତୁମ ମଝିରେ ଶତ ସହସ୍ର ନିଖିଳ ଭୁବନ ଶତ ସହସ୍ର ନିଖିଳ ଭୁବନ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅନ୍ତରେ पूजे तुमको ही अंतरे तुमे प्रभु मोर परम अपना पूजे तुमको ही अंतरे तुमे न रहिले ए जीवन मो हुए सदा मरुमय तुमे अछ तेणु जीवन मो सुंदर मधुमय तुमे न रहिले ए जीवन मो हुए सदा मरुमय तुमे अछ तेणु जीवन मो सुंदर मधुमय निशिथ रातिर चांद होई तुमे पूर्ण करिथ स्वामी हे मोरे निशिथ रातिर चांद होई तुमे पूर्ण करिथ स्वामी हे मोरे तुमरी होइछि तेणु सदा मु तुमरी होइछि तेणु सदा मु मते हे सुखरे पूजे तुमको ही अंतरे तुमे प्रभु मोर परम अपना पूजे तुमको ही अंतरे तुमे प्रभु मोर परम अपना पूजे तुमको ही अंतरे तुमे प्रभु मोर परम अपना तुमे प्रभु मोर परम अपना पूजे तुमको ही अंतरे केमिति रहिबी तुम बिना हे केमिति रहिबी तुम बिना हे यदि केबे जाओ दूरे तुमे प्रभु मोर परम अपना पूजे तुमको ही अंतरे तुमे प्रभु मोर परम अपना पूजे तुमको ही अंतरे तुमे प्रभु मोर परम अपना पूजे तुमको ही अंतरे जय गुरु ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଟୁକୁ ବାବୁ ସିଦ୍ଧ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦରରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଛ ନା କଣ? आज्ञा ଆଉ ଯାଉ मौसा आज्ञा ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ तो झील को तालीम करदेलुणु बापा आउ ना किए कहला आज गाइब तो वेरी गुड कहला मु गाइबी आज हां भले रह भले ହଉ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ मौसा जय गुरु ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମନରେ ମନରେ
ଇଚ୍ଛାମୟ ସେହି କରେ ମନରେ ଇଚ୍ଛାମୟ ସେହି କରେ କୋଟି বিশ্ব ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇ ଛାରେ ଜାଣ কোটি বিশ্ব পূর্ণ যাই ছারে জাণ পলকে ଦେଇছি দেখারে পলকে ଦେଇছি দেখারে ইচ্ছাময় ସେହି করে মনরে ইচ্ছাময় ସେହି করে কোটি বিশ্ব পূর্ণ যাই ছারে জাণ কোটি বিশ্ব পূর্ণ যাই ছারে জাণ পলকে ଦେଇছি দেখারে পলকে ଦେଇছি দেখারে ইচ্ছাময় ସେହି করে মনরে ইচ্ছাময় ସେହି করে জ্যোতির্ময় ধাম অটে তার বাস মোর দেহে তার হইছি প্রকাশ জ্যোতির্ময় ধাম অটে তার বাস মোর দেহে তার হইছি প্রকাশ প্রেমময় সেই মোহগ্রস্ত হই প্রেমময় সেই মোহগ্রস্ত হই বন্ধু করে সে রক্ষারে ইচ্ছাময় সেই করে মনরে ইচ্ছাময় ସେହି করে কোটি বিশ্ব পূর্ণ যাই ছারে জাণ কোটি বিশ্ব পূর্ণ যাই ছারে জাণ পলকে ଦେଇছি দেখারে পলকে ଦେଇছি দেখারে ইচ্ছাময় ସେହି করে মনরে ইচ্ছাময় ସେହି করে ভাবু তাকু তুহি দূরে বহু দূরে গুপ্ত ভাবরে ଅଛି তো অন্তরে ভাবু তাকু তুহি দূরে বহু দূরে গুপ্ত ভাবরে ଅଛି তো অন্তরে অরূপ অনন্ত মহিমা বিশেষ অরূপ অনন্ত মহিমা বিচিত্র সে পরা পরম সখারে ইচ্ছাময় ସେହି করে মনরে ইচ্ছাময় ସେହି করে কোটি বিশ্ব পূর্ণ যাই ছারে জাণ কোটি বিশ্ব পূর্ণ যাই ছারে জাণ পলকে ଦେଇছি দেখারে পলকে ଦେଇছি দেখারে ইচ্ছাময় সেই করে মনরে ইচ্ছাময় ସେହି করে
চেতনা সকতি জড় দেহে তোর অচেতা হই তু ভ্রম বার বার চেতনা সকতি জড় দেহে তোর অচেতা হই তু ভ্রম বার বার মু জনে অধম করে নিবেদন মু জনে অধম করে নিবেদন মাগো যা শরণ ভিক্ষারে ইচ্ছাময় সেই করে মনরে ইচ্ছাময় সেই করে কোটি বিশ্ব পূর্ণ যাই ছাড়ে জান কোটি বিশ্ব পূর্ণ যাই ছাড়ে জান পলকে রে পলকে এইছি দেখারে ইচ্ছাময় সেই করে মনরে ইচ্ছাময় সেই করে মনরে ইচ্ছাময় সেই করে ইচ্ছাময় সেই করে ইচ্ছাময় সেই করে জয় গুরু দাদা জয় গুরু জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিষ্ণু শক্তি এবং সদ্য ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଶିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାର୍ଥ ନାୟକ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭକ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କର ବିରଚିତରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସେମାନେ ଜୟନ୍ତୀ ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ବସାକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦାଦା ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଗୀତଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧୀତିମାନ ସିଂ ଦାଦା। भज मन ठाकुर चरण है धाम भज मन ठाकुर चरण है धाम जप ले निष्ठिन अमृत प्रभु नाम जप ले निष्ठिन अमृत प्रभु नाम भज मन ठाकुर चरण है धाम भज मन ठाकुर चरण है धाम जप ले निष्ठिन अमृत प्रभु नाम जप ले निष्ठिन अमृत प्रभु नाम भज मन ठाकुर चरण है धाम जीवन रक्षक सद्गुरु समरथ जीवन रक्षक सद्गुरु समरथ परम दयाल हरि नाम परम दयाल हरि नाम भज मन ठाकुर चरण है धाम भज मन ठाकुर चरण है शोक ज्वाला शंका कारण दूर करे सब दुख वेदन शोक ज्वाला शंका कारण दूर करे सब दुख वेदन प्यासी मन में उष्ण तपन में प्यासी मन में उष्ण तपन में शीतल वारी नाम
गजुमनि ठाकुर चले धाम, गजुमनि ठाकुर चले पाप मिटेगा लोभ हिंसा होगी अब शांति की वर्षा। पाप मिटेगा लोभ हिंसा होगी अब शांति की वर्षा। शीतलहर में हिमल तन में, शीतलहर में हिमल तन में ज्योति तपन हरना। परम दयाल हरि नाम, गजुमनि ठाकुर चले धाम, गजुमनि ठाकुर चले परम पुरुष प्रभु अंतर्यामी, अमर नाम की भाषा नामी। परम पुरुष प्रभु अंतर्यामी, अमर नाम की भाषा नामी। जन्म मरण में जीवन रण में, जन्म मरण में जीवन रण में उद्धाता है नाम। परम दयाल हरि नाम, गजुमनि ठाकुर चले धाम, गजुमनि ठाकुर चले धाम। जपति निश दिन अमृत प्रभु नाम, जपति निश दिन अमृत प्रभु नाम। गजुमनि ठाकुर चले धाम। जीवन रक्षक सद्गुरु समरथ, जीवन रक्षक सद्गुरु समरथ। परम दयाल हरि नाम, परम दयाल हरि नाम। गजुमनि ठाकुर चले धाम, गजुमनि ठाकुर चले धाम, गजुमनि ठाकुर चले धाम। जय गुरुदेव। जय गुरु। খুব সুন্দর সুমধুর সঙ্গীত কণ্ঠে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার স্বামী জয়ন্তী মাস শ্রীমতী জয়ন্তী প্রসাদ খুব সুন্দর ভাবে আমার মানে ଅଦ୍ଭୁତମାନ ସିଂ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏଇ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅନିତା ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ ଜଣାଏ। ପ୍ରେମର ପୂଜାରୀ ଦରଦୀ ଠାକୁର, ତୁମେ ପରା ପ୍ରିୟ ସକଳ ଜୀବର। ପ୍ରେମର ପୂଜାରୀ ଦରଦୀ ଠାକୁର, ତୁମେ ପରା ପ୍ରିୟ ସକଳ ଜୀବର। ଦେଓ ଘରେ ବସି ଲୀଳା କରୁଅଛ, ଦେଓ ଘରେ ବସି ଲୀଳା କରୁଅଛ। ଏ ଦିନ ଦୁଃଖୀକୁ ନ କର ହେ ପର, ଏ ଦିନ ଦୁଃଖୀକୁ
न कर हे पर प्रेमर पूजारी दरदी ठाकुर तुमे पर प्रिय सकल जीवर देव घरे बसी लीला करुअछ देव घरे बसी लीला करुअछ ए दिन दुखी को न कर हे पर ए दिन दुखी को न कर हे पर हताशार पाराबारे भंगा नाब मोहर भासी भासी जाओ न लागे जे कोलर आशार आलोक जीवन जाकर आशार आलोक जीवन जाकर तुमे साहा प्रभु ए दिन दुखेर तुमे साहा प्रभु ए दिन दुखेर प्रेमर पूजारी दरदी ठाकुर तुमे पर प्रिय सकल जीवर निराशार निडयरे नाममय हृदय राधा नाम जपुथाओ आहुला मो भेलार झड़र बादल थमी थमी जाओ झड़र बादल थमी थमी जाओ तुमे दयामय करुणा सागर तुमे दयामय करुणा सागर प्रेमर पूजारी दरदी ठाकुर तुमे पर प्रिय सकल जीवर असारो ए दुनिया रे सत नाम सार नाम ध्यान सबु किछि टंकाटा जे पर पाळु अछि प्रभु सुस्तयनि व्रत पाळु अछि प्रभु सुस्तयनि व्रत आनंदित प्राणे उछुळे जुआर आनंदित प्राणे उछुळे जुआर प्रेमर पूजारी दरदी ठाकुर तुमे पर प्रिय सकल जीवर देव घरे बसी लीला करुअछ देव घरे बसी लीला करुअछ ए दिन दुखी को न कर हे पर ए दिन दुखी को न कर हे पर न कर हे पर जय गुरुदादा जय गुरु। खूब सुंदर सुंदर श्रद्धा कंठे आम अभिष्ट कंठित आम सद्य अनिता माँ श्रीमती अनिता साहू खूब सुंदर भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम इष्ट कंठशिल्पी आम सद्य गायत्री माँ गायत्री दास परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरुदादा। जय गुरु माई। जेते पढ़िले भी वेद पुराण जेते पाइले भी धर्मर ज्ञान पवित्र केबे नहेब जीवन न धरिबा
जाए गुरु चरण न धरिबा जाए गुरु चरण जेते पढ़िले भी वेद पुराण जेते पाइले भी धर्मर ज्ञान जेते पढ़िले भी वेद पुराण जेते पाइले भी धर्मर ज्ञान पवित्र केबे नहेब जीवन न धरिबा जाए गुरु चरण न धरिबा जाए गुरु चरण सबु तीर्थ जे गुरु चरण रे दिव्य शक्ति थाए गुरु ब्रह्म रे सबु तीर्थ जे गुरु चरण रे दिव्य शक्ति थाए गुरु ब्रह्म रे चरणर जले कले थरे स्नान चरणर जले कले थरे स्नान हर जीव केते जन्मर पुण्य न धरिबा जाए गुरु चरण न धरिबा जाए गुरु चरण गुरुकर वचन वेदर ज्ञान गुरु तीर्थ जे करुणा धाम गुरुकर वचन वेदर ज्ञान गुरु तीर्थ जे करुणा धाम गुरु आशीर्वाद प्रभुଙ୍କ आशीष गुरु आशीर्वाद जे प्रभुଙ୍କ आशीष गुरु भक्ति जे मायार काट बाण न धरिबा जाए गुरु चरण न धरिबा जाए गुरु चरण जेते पढ़िले भी वेद पुराण जेते पाइले भी धर्मर ज्ञान जेते पढ़िले भी वेद पुराण जेते पाइले भी धर्मर ज्ञान पवित्र केबे नहेब जीवन न धरिबा जाए गुरु चरण 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 जय गुरु दादा जय गुरु खूब सुंदर समुद्र सुललित कंठरे आमर बेस्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा गायत्री माँ गायत्री दास खूब सुंदर भजन परीक्षण कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जय गुरु महाराज जय गुरु दादा वर्तमान कीर्तन परीक्षण करेंगे आम श्रद्धा शिव भाई श्रीयुत सदाशिव प्रधान एवं तांकर परिवार कीर्तन परीक्षण करेंगे दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जल रे प्रदीप जल सजाओ रे अर्घ्य थल जी जल रे प्रदीप जल सजाओ रे अर्घ्य थल जी जल रे प्रदीप जल सजाओ रे अर्घ्य थल बजा भुवने आवाहनी शंख बजा भुवने आवाहनी शंख
ভুবনে তনু মন ধন ঢাল তনু মন ধন ঢাল আজি জালরে প্রদীপ জাল সজাও রে অর্ঘ্য থাল আজি জালরে প্রদীপ জাল সজাও রে অর্ঘ্য থাল বজাও ভুবনে আবাহনী শঙ্খ বজাও ভুবনে আবাহনী শঙ্খ ধনু মন ধনু ঢাল ধনু মন ধনু ঢাল জালরে প্রদীপ জাল সজাও রে অর্ঘ্য থাল জালরে প্রদীপ জাল সজাও রে অর্ঘ্য থাল আরে অভিনব রঙ্গে ভক্তগণ সঙ্গে দয়াল ঠাকুর মিলি অভিনব রঙ্গে ভক্তগণ সঙ্গে দয়াল ঠাকুর মিলি প্রেম ঘন রূপ আনন্দ স্বরূপ নাচুଥିଲେ ঢଳି ঢଳି প্রেম ঘন রূপ আনন্দ স্বরূপ নাচুଥିଲେ ঢଳି ঢଳି দুই বাহু তଳି ଦେଇଥିଲେ ঢাଳି দুই বাহু তଳି ଦେଇଥିଲେ ঢাଳି আরে দুই বাহু তଳି ଦେଇଥିଲେ ঢাଳି দুই বাহু তଳି ଦେଇଥିଲେ দুই বাহু তଳି ଦେଇଥିଲେ ঢাଳି দুই বাহু তଳି ଦେଇଥିଲେ ঢাଳି কৃপা বারিয় জছଳ কৃপা বারিয় জছଳ দুই বাহু তଳି ଦେଇଥିଲେ ঢাଳି দুই বাহু তଳି ଦେଇଥିଲେ ঢাଳି কৃপা বারিয় জছଳ কৃপা বারিয় জছଳ আজি জালরে প্রদীপ জাল সজাও রে অর্ঘ্য থাল আজি জালরে প্রদীপ জাল সজাও রে অর্ঘ্য থাল এইটি ঝরুচি শ্রীপাদ কমলু অমিয় আশিষ রেণু এইটি ঝরুচি শ্রীপাদ কমলু অমিয় আশিষ রেণু ভাই মধুরে মধুরে অধরে বাজুছি বিষ বিমোহন বেণু মধুরে মধুরে অধরে বাজুছি বিষ বিমোহন বেণু আরে রাজা রাজেশ্বর আবাহন কর রাজা রাজেশ্বর রাজা রাজেশ্বর আবাহন কর রাজা রাজেশ্বর আবাহন কর রাজা রাজেশ্বর আবাহন কর রাজা রাজেশ্বর রাজা রাজেশ্বর আবাহন কর রাজা রাজেশ্বর খোলো দুয়ার খোলো রাজা রাজেশ্বর আরে রাজা রাজেশ্বর রুদ হৃদয় খোল রুদ হৃদয় খোল আজি জালরে প্রদীপ জাল সজাও রে অর্ঘ্য থাল আজি জালরে প্রদীপ জাল সজাও রে অর্ঘ্য থাল জীবন নাথরে জীবন রথরে বসাও রে বিশ্ববাসী জীবন নাথরে জীবন রথরে বসাও রে বিশ্ববাসী তার শ্রীপদার বিন্দ মুক্তি মকরন্দ পান কর প্রেমে আসি শ্রীপদার বিন্দ মুক্তি মকরন্দ পান কর প্রেমে আসি
देखरे आर्य जीवन सूर्य देखरे आर्य प्राण पद्म शतदल प्राण पद्म शतदल देखरे आर्य प्राण पद्म शतदल प्राण पद्म शतदल आदि जल रे प्रदीप जल सजाओ रे अर्घ्य थाल आदि जल रे प्रदीप जल सजाओ रे अर्घ्य थाल राजीव लोचन रघुपति राम नवद्रुबादल श्याम श्वेत हाँ नवद्रुबादल श्याम यीशु मोहम्मद श्री गौरांग बुद्ध राम कृष्ण नाम प्रेम यीशु मोहम्मद श्री गौरांग बुद्ध राम कृष्ण नाम प्रेम अरे भव सिंधु जल कूल रे कूल भव सिंधु जल कूल रे कूल भव सिंधु जल कूल रे कूल भव सिंधु जल कूल आजी लगाइबे अनुकूल लगाइबे अनुकूल अकूल जल कूल रे कूल भव सिंधु जल कूल रे कूल लगाइबे अनुकूल लगाइबे अनुकूल आजी जाल रे प्रदीप जाल सजाओ रे अर्घ्य थाल आजी जाल रे प्रदीप जाल सजाओ रे अर्घ्य थाल अरे बजाओ भुवने आवाहनी शंख बजाओ अरे बजाओ भुवने आवाहनी शंख बजाओ भुवने 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 तन मन धन ढाल तन मन धन ढाल बजाओ भुवने आवाहनी शंख बजाओ भुवने आवाहनी शंख तन मन धन ढाल तन मन धन ढाल आजी जाल रे प्रदीप जाल सजाओ रे अर्घ्य थाल आजी जाल रे प्रदीप जाल सजाओ रे अर्घ्य थाल जय गुरु खूब सुंदर दादा जय श्रद्धा श्री भाई श्री सदाशिव प्रधान परिवार पिलाମାନଙ୍କୁ ନେଇ खूब सुंदर कीर्तन परिवेशन कले और शिव भाई परिवार समस्त सर्वदा मंगल ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ प्रतिदिन प्रातः समय चांद सत्संग विहार अनुकूल सत्संग आज हूँ गोटे पवित्र दिन रासा पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा आज सत्संग निवेदन कर सम्मानीय जितेन्द्र ठाकुर प्रतिनिधि अध्यापक जितेन्द्र कुमार पति धर्मपत्नी आम समय ज्योत्सना मार आज जन्मदिन ज्योत्सना माँ स्वस्थ दीर्घ निराम जीवन ठाकुर श्री चरण प्रार्थना सहित जितेन्द्र परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना तत्सहित सत्संग निवेदन करमर समय अलेख भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी नियर अलेख चंद्र खटुआ और स्वर्गता धर्मपत्नी सस्मिता खटुआ श्राद्ध उपलक्षे ठाकुर श्री चरण से स्वर्गत आत्मा सदगति प्रार्थना सहित अलेख भाई परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना तत्सहित सत्संग निवेदन कर श्राद्ध हिमांशु भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी श्रीयुक्त हिमांशु विश्वाल सुपुत्र दीपांशु जन्मदिन से दीपांशु सर्वदा मंगल प्रार्थना सहित हिमांशु भाई परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना तत्सहित सत्संग निवेदन कर श्रद्धा मिनती माँ श्रीमती मिनती साहू और पुत्र नाती आयम आदर्श जन्मदिन से आदर्श सर्वदा मंगल प्रार्थना सहित मिनती माँ परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना
तत्सहित प्रतिदिन भली सत्संग निवेदन करछन् ଆମ ସଦା ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାନୀୟ କର୍ମୀ ଯୁକ୍ତ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ଅଥର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧିକ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସୁକୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ, डॉक्टर सुमोद कुमार मिश्रा, डॉक्टर कंचन मिश्रा, डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप, इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी, इंजीनियर सचिदानंद मल्लिक, इंजीनियर शरद कुमार दास, इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा, इंजीनियर युवराज प्रसाद, जतेंद्र कुमार साहू, जगदीश साहू, कैलाश चंद्र बेहरा, ममता साहू, नरोत्तम प्रधान, नारायण निमाई चरण दास, परेश्वर जुना, प्रभात कुमार साहू, प्रशांत कुमार सिंह, रघुनंद दास, परशुराम मणिक, प्रेम नायक, रमेश चंद्र नायक, रघुनाथ बस्तिया, रजनीकांत पंडा, रवीन्द्रनाथ प्रधान, संतोष कुमार षडंगी, सुभाष चंद्र दास, ताराकांत बेरा, प्रोफेसर उग्रसेन लेखा, प्रोफेसर सुधीरजन त्रिपाठी एभଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ଶିବଭକ୍ତ, ଜଣେ ବିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଥିଲେ ଆମର ସମାଜୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଜୟ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 8 ନମ୍ବର ଡିଭି ସ୍କୁଲରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପନରତ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ଲୋକ ତିଳକଂ ସତ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣଂ ଅମର କୃତ୍ୟ ଉଚ୍ଚାरणं ପ୍ରବୁଦ୍ଧଂ ଲୋକ ଜୀବନଂ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରମତ ଜାଗଦୀପନଂ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ ଜୀବନଂ ସତ୍ପୁରୁଷଂ ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କିପରି ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଥିଲା ତାହାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାର ଉତ୍ସବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଏକ ଧର୍ମୀୟ ଜଗତରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିବସ। ଜୈନ ଧର୍ମ, ଶିଖ ଧର୍ମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆଜିର ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଜି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହୁଏ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତତ୍ସହିତ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାର କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ସେ ତାରକାସୁର ବଧ କରିଥିଲେ, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଏଟାକୁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଜୈନ ମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ଦିବସରେ। ଶିଖ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ମାସଟା ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ହେଉଛି ଆବିର୍ଭାବ ମାସ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମହାନନ୍ଦରେ ଏ ମାସଟା ପରିପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ଉଦଯାପନ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଆଜିର ଦିବସର ଅନେକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ
ओडिशारे रहिछि उत्कलीय परंपरार नौ वाणिज्यर निदर्शन स्वरूप ए डंगा भसा उत्सव। एई सबु कथा कहिबार कारण हेउछि जुग जुग धरी आंदोलित होइछि मनुष्य जीवनर मूल्यायन हेबा पाई। मनुष्य केउं दिगरे जीव एवं तार कर्म प्रक्रिया किपरि हेबो ताहा सेई भूखंडरे भिन्न भिन्न भूखंडरे भिन्न भिन्न परिचिति लाभ करे एवं ताहा जेतेबेले गोटे रूप नहीं परिग्रह करे सेतिके बेले ता आदृत हुए जो भली एई ओडिशार नौ वाणिज्य बिजनेस चे केते सुदूर प्रसारी थिला। उत्कलर मनुष्य माने जाई अनेक दूर जावा सुमात्रा श्रीलंका एई भली सब द्वीपपुंज मानकर बिजनेस करि पारुथिले ताहा आमे अनेक भाबरे आजी पुस्तक रहिछि एवं अनेक कथा कुहा जाइछि। श्री श्री ठाकुरंकर मतवाद को नहीं जेतेबेले विचार करा जाए श्री श्री ठाकुर सबुले एई कथा को भल पांती गोटे विलास कथार विलास मनोरंजन धर्मी हेई सबुबेले रहिबा एवं ताको जदि एक्टिविटी रे ताको जदि कर्म रे मैटेरियलाइज न करि दिया जाए वास्तवित न करि दिया जाए ताहले ताहा केवल गोटे विलास सिना हेबो कथार विलास रहइबो चिंतार विलास रहइबो एई सब विलास हेबा पई श्री श्री ठाकुर आम पाखरे थोई नाहंती बा गोटे धर्म को नहीं गोटे चर्चा केवल करिबा धर्म को नहीं गोटे मनोरंजन करिबा गीत वाद्य रे मातिबा एई सब श्री श्री ठाकुरंकर कथा नथिला। ठाकुर चाहुथिले गोटे परिपूर्ण वर्धन सबु दिगरु मनुष्यटे हो बा गछटे हो जार जो वैशिष्ट्य ताकू ठीक भाव से बढ़ू से ठाकुर को जितेबले भिन्न भिन्न मनुष्य माने आसी श्री श्री ठाकुर उद्देश्य पचारि आगमनर उद्देश्य पचारि जीवन चरित्र प्रचार प्रसार करने जितेबले अनेक आग्रही होती से श्री कहते मोर जीवन चरित्र प्रचार प्रसार मु चाहे ना मु चाहे मोर जीवनी उपर मोर आग्रह नहीं मोर मिशन उपर आग्रह अच्छे। मोर मिशन कौन ना मो मिशन किपरि तुम माने लोकों पाखरे पहुंचे पारिबो ताहा जदि हुए ताहले ताहा हेबो सत्संगर उद्देश्य। श्री श्री ठाकुर कहउनथिले जे मोर जीवनटा नहीं कि मो जीवन चरित्र केवल करी मोर प्रचार प्रसार करमा जो मिशन रही मोर से मिशन को प्रचार कर। श्री श्री ठाकुर को पचारा जाइछि ताहले उद्देश्य कौन ए सत्संगर उद्देश्य कौन आपणकर उद्देश्य कौन ठाकुर कहते टू थ्रस्ट मैनहुड इन मैन मनुष्य भितरे मनुष्यता जागृत करवा चरित्रवान मनुष्य तैयारी करवा उपाय श्री श्री ठाकुर अनेक भाव आज पर्यंत आम जहाँ बुझी अनेक महामनीषी आसी कहीदे जाइए जे शिक्षा द्वारा चरित्रर परिवर्तन हुए। अनेक महामनीषी श्री श्री ठाकुरंकर कंटेम्परारी से समय एक अनेक महापुरुष एवं तापरे भी अनेक महापुरुष शिक्षा जगत को आलोड़न करिसेंती भारतर शिक्षा जगत को एवं समस्ते गोटे स्वर कहते जे शिक्षा द्वारा चरित्र परिवर्तन हो पार शिक्षा द्वारा पूर्णांग वर्धन हो पार किंतु श्री श्री ठाकुर कहले ना शिक्षा बाह्य शिक्षा द्वारा परिवर्तन हो पार नहीं जदि जन्मगत वैशिष्ट्य नष्ट हो जाए। तेणु श्री श्री ठाकुर दुईटी कथा उपरे श्री श्री ठाकुरंकर मिशन जो टू थ्रस्ट मैनहुड इन मैन दुईटी कथा उपरे जदि आमे देखिबा पर्यवेसित होईछि। गोटे हला दीक्षा माध्यम चरित्र गठन द्वितीयटी हला अत्यंत महत्वपूर्ण ताहला मनुष्य जन्म वैशिष्ट्य भित्तिक बा वर्ण भित्तिक सुविवाह हे सुसंतानर आमदानी प्रजनन प्रकल्प शिक्षा प्रकल्प चरित्र गठन दीक्षा द्वारा चरित्र गठन एवं सुप्रयोजन द्वारा सुसंतानर आमदानी ए दुईटी कथा उपरे ठाकुर विशेष विशेष गुरुत्व देइछन्ति जाहाकू नहीं जहा जहा सब बाह्य आंदोलन आमे करूछे ताकू नहीं ए दुईटी कथा को नहीं सत्संग जीवंत आज पर्यंत रही। जदि अलग उद्देश्य किसी था ताले सत्संगर धारा
हुए तो परिवर्तन हो जाता सत्संग हुए तो सुखी जाता ये ऑर्गेनाइजेशन किंतु ठाकुर तार मूल मनुष्य जीवनर सारा विश्वर जेपरी मंगल हब तार ये मौलिक दिगटी को श्री श्री ठाकुर उत्थापन करिसेंती एवं से उद्देश्य रे साधन श्री श्री ठाकुर निजे करिसेंती अन्य मानक व्यापृत मध्य करिसेंती दीक्षा किपरि वृद्धि हेब एवं सुसंतान आमदनी पई विवाह संस्कार किपरि सठिक हेब ये दुईटी कथा जदि भारत रे ठीक हो जाता ताले ठाकुर कहते जे भारत रे जो विजय पताका सारा विश्व देखंता एवं सारा विश्व आकृष्ट है एठाकू पाठ पढ़ा पिला आसते आज हजार हजार पिला पाठ पढ़ाई विदेश जाउछंती जो ओडिशार लोक एठू धरी अनेक द्रव्य धरी सारा विश्वर भिन्न भिन्न जलपथरे भिन्न भिन्न देश को जाउथला वाणिज्य व्यवसाय करी अनेक संपद सेठू नहीं आसुथला सेई वैश्य कैरेक्टरिस्टिक्स ताहा जते बेले नष्ट हो जाए ठाकुर कहउछंती सेतिके बेले से धर्मार्थ दान न करंती वैश्य माने सेते बेलू गोटे डिटरेशन आरंभ है समाज विवेकानंद मध्य दृढ़ कंठर से कथा कहते जो पर्यंत जेते बेले पर्यंत धर्मार्थे से माने विनियोग करुथिले वैश्य माने व्यवसाय वाणिज्य करुथिले केवल उदरपूर्ति पाई नुह ठाकुर जहाँ कहते जे वैश्य होछि एई पेट यदि गोटे जेमती मस्तिष्क होछि विप्रर अर्थात बुद्धि दब समाज को ठीक बाटरे नब एवं बाहु होछि कर्मर क्षेत्रीयर एवं सुरक्षा दब देश को वैश्य होछि उदर पूर्ति करिवो अर्थात ये समाजर भिन्न भिन्न जो मटेरियल आवश्यकता रही ताकू परिपूर्ण करिवो एवं एई पाद बा उरु ये होछि क्षुद्रर बा देशर ताकू चक्का बोली ठाकुर कहछंती ये जो गरीब रथर चक्का होछि से अर्थात गोटे परिपूर्ण समाज गठन करिया को हेले इंटर डिपेंडेंट कोऑपरेटिव सर्विस कथा से श्री ठाकुर कहले यदि ताहा हुए ताहले परस्पर परस्पर रही यदि चलती ताहले एई वर्णाश्रम धर्मर महत्व रहिबो एवं अनएम्प्लॉयमेंट समाज रे रहिबो नाही ए प्रकार कथा किंतु अनेक बुझी पारंती नाही अनेक आज मध्य अनेक शिक्षित लोकंक मुहरु आमे सुनिबा को पाऊ जे से माने कहंती जे ठाकुर तुम ठाकुर ए गोटे जाति भेद कौन सृष्टि कले आसिकी कि का हाथ खाइब नहीं से प्रकार विद्वेष भाव कौन सृष्टि कले अनेक बुझी पारंती नहीं जे ठाकुरंकर ये जो महती उद्देश्य किपरि ये समाज गठन पाए अनएम्प्लॉयमेंट समस्या रहिबो नाही समाजर भिन्न भिन्न दिग गुड़िक आउरी परिपुष्ट हेबो समाजर जो भिन्न भिन्न क्षेत्र गुड़िक आउरी किपरि उन्नतशाली छाड़ाशाली रहिबो एवं सेंसिटिव मनीष माने हेबे तांकर कर्म को नहीं आज जहाँ काजुआल देखा जाउछि सब मनीषंकर दायित्व देकी काहाकू रही होनी कोठी जहाँ श्री ठाकुर को सेदिन श्री ठाकुर को सेदिन चित्तरंजन दास जहाँ पचारि जे दायित्व मु काहाकू दे पारुनी आज मध्य देखिबे सब क्षेत्र रे चाकरी क्षेत्र रे हो घरे हो बाहरे हो सत्संग जगत रे हो काहाकू दायित्व देकी निश्चिंत होकी केही रही पारुना अर्थात विश्वास हरैछंती कहा ऊपर ही दायित्व देई हो नहीं दायित्व देले भी से ठीक रे करि परिबो कि नहीं संदेह करू भी नाहंती को बिटवीन प्रबल ए प्रकार कैरेक्टरिस्टिक आसीबार कारण होची एई वर्णाश्रम धर्मर विपर्जय भिन्न भिन्न वर्णर गोटे गोटे कैरेक्टरिस्टिक थाए गोटे प्रॉपर्टी थाए से प्रॉपर्टी को नहीं से गुण वैशिष्ट्य को नहीं जते बेले कर्म रे जने व्यापृत हुए ठाकुर कहउछन्ती ट्रेट्स एंड एट्रिब्यूट्स गुड़िक जदि नष्ट हो जाए ताहले से प्रॉपर ता एक्टिविटी रे ताहा पर्यवेसित हुए नाही यदि ट्रेट एंड एट्रिब्यूट्स गुड़ाक भांगी जाए गुण एवं गुणावली गुड़िक जहाँ थाए वंश परंपरा क्रमे ताहा जदि भांगी जाए ताहले इंडस्ट्री भी भांगी जाए सेति ठाकुर गोटे सहज भाव में कहते आ बहु को सी नेला इंडस्ट्री भुषुड़ी गला अर्थात कर्म दक्षता कमी गला
ତେଣୁ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଧର୍ମାର୍ଥେ ଦାନ କରନ୍ତି, ବିପ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଧର୍ମାର୍ଥେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତାହା ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଛି, ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କରପସନ କରିଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟମାନେ ଏବଂ ବିପ୍ରମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦରପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହାତ ପତେଇବା ପାଇଁ। ଭାରତର ବିପ୍ର କେବେ ହାତ ପତାଏନି କାହାକୁ। ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବଦାନରେ ମଣିଷ କିପରି ବଞ୍ଚିବ, ତାହା ଏଇ ଭାରତର ସମାଜରେ ସେହା ଥିଲା, ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଯୁଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଫାଜିଲାମି ଯୁଗରେ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁଗରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉଥରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ରୀତିକ ସଂଘ। ଯେଉଁ ରୀତିକ ସଂଘରେ ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋର ରୀତିକ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଣାମୀ ଦିଏ ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଢ ମୋଟ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯାହା ହଉ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୋହିତ ମାନେ ରୀତିକ ମାନେ ଏଇ ସମାଜକୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ମୁଁ ବି ସମ୍ମାନ ପାଇଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ ମୋର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଣାମୀ ପାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲେଭେଟେଡ ସୋସାଇଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ବିପ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବେ, ବିପ୍ରର ସତ୍କର୍ମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ହିତ କରିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାମକୁମାର କହିଲେ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ବେଳେ ଗଦାଧର ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ ପଢିଲେ 2 ପଇସା ଆସିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ପୂଜା ପାଠ କଲେ 2 ପଇସା ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ ପଢନ୍ତି ଆଗରୁ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବଡ ଭାଇ ରାମକୁମାର ଗଦାଧରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ ସେଇ ଚାଉଳ କଦଳୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଠ ମୁଁ ପଢିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୋହିତଗିରି କେବଳ ଚାଉଳ କଦଳୀ ବାନ୍ଧି ଛଞ୍ଚା ଆଣିବାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ଗୋଟେ ଆଚରଣ ନଥାଇ ବିପ୍ର ବୋଲେଇବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେଇବା, ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ବହୁଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିପ୍ର ସମାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜ ହୁଅନ୍ତୁ। এই କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେତେ ଦୂର ମର୍ମାହତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକିବେଳେ ପଇତା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ହେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ତୁମର ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପତାକାଟିକୁ କଣ ତୁମେ ପାଦରେ ଦଳି ପାରିବ? ଯଦି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଧାରଣ କରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତୁମର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏଇ ପଇତାର ସନ୍ତକ ହିସାବରେ, ତାକୁ ତୁମେ ଦଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ କିପରି? ଦଳି ଚକଟିକି ତୁମର ଜିନ୍ ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବ କିପରି? ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବ ତୁମର ଜିନ୍କୁ? ଏ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବର କଥା ଶୁଣି ସେଦିନ ସେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ତୁମେ ବିପ୍ଳବୀ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଜଣେ ବଡ ବିପ୍ଳବୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିପ୍ଳବର ଚରମ ସୀମାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିଛି, ସେଦିନ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ତୁମେ ବିପ୍ଳବୀ? ସେ ପୁସ୍ତକ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ରିଭଲ୍ୟୁନିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କେବଳ କଥା ପାଇଁ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ସମାଜର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ମନ୍ତ୍ର। ଆଜି ଯଦି ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଚାହୁଁନି କାହିଁକି? ଅନେକ ଦିନ ଧରି କୁସଂସ୍କାର ଜନିତ କର୍ମ ତାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଗଣ୍ଡି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜୀବନ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରୁ ହେଲା। ଦୀକ୍ଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ମନ୍ଦିରର ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ଭିତରେ କେତେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି, ମାରପିଟ, ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ
आंदोलन हेई टसलिंग हेई समाज सहित निज सहित निजर प्रवृत्ति सहित टसलिंग हेई मनीष काम करिसंती अनेक मनीष आज जाए सत्संगर धारा को बलवत्तर रही एवं जहाँ सत्य जहाँ रियल ता वर्धन हुए विकास हुए जहाँ प्रमाणित हो सारी सत्संग जगत रे जे विकास होउछि मनीष को अंतर रे गठन करूछि जो माने अंतर रे गठन हेउना से छिटिकी पड़ुछन सत्संग जगत जो माने जजन जाजन इष्टभूति सुस्थयिनी सदाचार को मानती नहीं सेमानकर दाम नहीं सत्संग रे बोली जणा पड़ी गलानी अर्थात सत्संग एभली एक अनुष्ठान यही भितर गठन करे मनीष जी भितर गठित हुए नहीं से छिटकी पड़े ए प्रकार आपण माने देखुछंती जहाँ बहु प्रमाणित हैला हेची एवं आखि खोले देइछंती वर्तमान आचार्य देव जहाँ घर घर जाके देख केमती लोक अछंती बहु वर्षर स्वस्थयिनी पालन नहीं बहु वर्षर दीक्षित मनीष किछि अर्घ्य देवा पई कुंठाबद्ध घरे आउ के दीक्षा नहीं नाहंती ए प्रकार जो गोटे विपर्य परिस्थिति सृष्टि हेइथला बा हेइछि ताकु तुमे जाई देख आचार्य देव आखि खोली देले अर्थात किंतु ए सबु अंधकार भितरे आलोकर दिगटी होछि अनेक मनीष आजी सेई आलोकर निया खुंटा धरी घरे घरे जाई बुलुछन अर्थात आज जाग्रत प्रहरी सृष्टि हेइछंती न हेथिले घर घर बुलिकी एते सारा विश्व रे डीपी वर्क होंता ना अनेक मनीष को उठेबाटा एते सहज नुहे जाग्रत करिबा जागरण करिबा यह एते सहज नुहे भारत रे अनेक जागरण हेछि अनेक विप्लव संगठित हेछि किंतु एपरिक धर्मर जागरण ए प्रकार हुए तो विश्व इतिहास जेतेबेले लेखा जीवो जे अनेक मनीषक घर को जाई जागरण करिसंती एवं से जागरण कोनोसी स्वार्थ पाई नुहे अन्यर जीवन गठन करिया पाई ए प्रकार जागरण हुए तो विश्व पक्षर अद्यावधि संगठित हो नथिला जहाँ डीपी वर्क रे संगठित हो तेणु श्री श्री ठाकुरंकर ए जो जीवन व्यापी आंदोलन थिला जे मनीष तैयारी होंतु ठाकुर निजे जड़े भिन्न मनीष थिले मनीष तो थिले निहाती भल पाउन थिले मते सद्गुरु कुह भल पाउन थिले मते तुमे गोटे विशिष्ट आसन दियो भल पाउन थिले मते भगवान सजई भक्त हुओ ए प्रकार कथा किंतु ताहार आउरी शतगुण रे असंख्य गुण रे से थिले सेतिकी महान गुरु बा गुरुबादर जो कथा गुड़िक थिला ताहाठारू अत्यंत एक भिन्न पर्याय अत्यंत चरम पर्याय जदि आम देखा जड़े से होउछंती जड़े गुरु ताले जदि गुरुंको कथा आइडियल गुरु किए हे परिबे जदि ताको देखा जाए तत्व भित्तिक बा थियोरिटिकली जदि देखा जाए जहाँ जहाँ सब शास्त्र रे थिला जे गुरुंकर कहा कौन कौन सब लक्षण जदि देखा जीवो चरम लक्षण थिला से श्री ठाकुर पाखरे भगवानंकर जो षड ऐश्वर्यर कथा ये षड ऐश्वर्य जदि शास्त्रकार माने तर्जमा करिसंती एवं देखिसंती से षड ऐश्वर्य पर आउरी अनेक ऐश्वर्य से श्री ठाकुर पाखरे थिला तेणु भगवत्ता सत्तार गोटे चरम अवस्था गुरुबाद परंपरार गोटे चरम अवस्था एई भली जदि तांको विचार करा जाए भिन्न भिन्न मनीष तांको भिन्न भिन्न अवस्था विचार करिसंती ताहा सेमानक दृष्टिकोण रे जेपरि राजनैतिक व्यक्ति तांको जेतेबेले आकलन करिसंती देखिसंती ठाकुर तो निजे कहउथिले तुमे जदि राजनीति माने बुझिबो पूर्त नीति ताहाले मनीषर सेवा करिबाटा जदि हुए राजनीति ताहाले मु जड़े प्रथम राजनीतिक मु जड़े प्रथम राजनीतिज्ञ ठाकुर कहउथिले ताले मते बुझ मु जड़े राजनीतिज्ञ केमिति ना मनीष को परिपूर्ण करिया पई परिपोषण करिया पई मोर ही अभियान तो ठाकुर जड़े भिन्न मनीष थिले एई भली जड़े भिन्न मनीष आउ बोधे द्वितीय के नाही कारण तांकर श्री श्री ठाकुरंकर व्यक्तित्वर औज्जल्य चारित्रिक द्युति प्रेमर परस कथार माधुर्य चाहाणीर करुणता दृष्टिर गभीरता बाणीर सर्वकालीन समाधानर सूत्र तांको साहित्यर सौरभ विज्ञानर लुक्कायित तत्व और तथ्य दर्शनर मौलिकता कर्मरे निपुणता अंगभंगीर सावलील ग्रहणीयता मनीषर चेतना स्तर को भीषण दाग देउथला जे प्रकार मनीष हो तार चेतना जगत दोहली जाउथला चोरटीए भल मनीष हब अनएम्प्लॉयमेंट पिलाटी एम्प्लॉयमेंट पाइजिवो से देई दउ नथिले एम्प्लॉयमेंट ता चेतना जगत को एई भरी को आंदोलित करि दउथिले जे सिए ता परे
ଜଣେ ନିଥର ମଣିଷ, ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳସୁଆ ମଣିଷଟି କର୍ମଠ ହେଇଯାଉଥିଲା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦଉଥିଲେ ଚେତନା ଜଗତକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ଠାକୁର। ସେ ଏକାଧାରରେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରୀ ମଣିଷ। କେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମା ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଣିବି, ତୁମେ ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇ ରୋଷେଇ ହାଣ୍ଡି ବସାଅ, ଗରମ କର। ସିଆଡେ ଯାଇକି ମେଞ୍ଚେ ଲୋକ ଧରିକି ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଘରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ପୁଣି ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟା, ସତରେ ଆସି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଜିନିଷ ସବୁ। ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଭିତରେ କଷ୍ଟରେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପିଲାଟିଏ ହେଇଥିଲେ, ବାପାଙ୍କର ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନାହିଁ, ଯିବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ କୁଷ୍ଟିଆ, ଆଣିବେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜମିଦାରର ପୁଅ ଆସୁଛି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରକୁ, ତାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଔଷଧ ଆଣିବି, ପରେ ସୁଝିଦେବି। ସେ ବିଦ୍ରୁପାତ୍ମକ ହସରେ ସେଦିନ ସେ ଜମିଦାରର ପୁଅ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ଠନ ଠନ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ବାସିଲା ସେଇ ମୁଦ୍ରା। ସେ ମୁଦ୍ରା ବସି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ଝରିଗଲା। ସେଦିନ ଠାକୁର ଶପଥ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେବା ଦେବି। ଆଜି ମୋର ବାପାଙ୍କର ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ପରିଣତ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଆସିଛି, ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଠାକୁର ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଦଉଛନ୍ତି, ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ସେତେବେଳର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାଦିନେ ସେ କେତେ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲା, ପଇସାଟେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ମୋ ବାପାର ଋଣୀ ହେଇଯାଇଥିଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଔଷଧ କିଣି ପାରିଥିଲି, ବାପାଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅନେକ ଭାବରେ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥିଲେ। ହାତ ଟିକେ ଦାନକୁ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କିଏ ଆଣିବ? ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁର ତ ବସିଛନ୍ତି, ଶୟନ ସ୍ନାନ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ତଥାପି ଲୋକଟି କିଛିଟା ଟଙ୍କା ଧରି ଆସିବ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅମୂଲମୂଲ ସମ୍ପଦକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପରକୁ ଦେଇ ଦେଇ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୁଅନ୍ତି। ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦାନ କରିଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଥର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ରହୀନ, କିଛି ନାହିଁ। ଛୋଟ ବେଳୁରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ। ଏକାଧାରରେ ମହାଭିକ୍ଷୁକ, ମହାତ୍ୟାଗୀ, ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦାକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ପୁଣି ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ଏକଦମ ନାରାଜ। କାହାର ସର୍ବନାଶ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଦେହ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ। ପୁଣି ସର୍ବନାଶ ସମୟରେ ସମୃଦ୍ଧିର ଚରମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ତିମିର ଭିତରେ ଶତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟର ରଶ୍ମି ପ୍ରଘଟିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ସହି ସହି ହସି ହସି ଅନୁଭୂତି ସାଉଟନ୍ତି। ପୁଣି କାହାର ଦରିଦ୍ର ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସତା ହୁଏ ବ୍ୟଗ୍ର। ଈର୍ଷାର ଜ୍ୱାଳା, କ୍ରୋଧର ତାପ, ଲୋଭର ଗର୍ଜନ, ଅହଙ୍କାରର ତାଣ୍ଡବ, ଚଞ୍ଚଳ ମହାମେରୁ। ଏ ପ୍ରକାର ତାଣ୍ଡବରେ ସେ କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ଅପନ୍ତରା ଇଲାକାର ଅପାଙ୍କ୍ତେ ମଣିଷକୁ ହାତ ଛଡା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ନାରାଜ। ସେଦିନ ସେଇ ଯୋଉ ଯୁବକଟି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ପିଠିରେ, ମୁହଁରେ, ସବୁଠି ଯୋଉ ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରି ମାରି ଚାଲିଥିଲା, ତଥାପି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରନି, ତା ଘରେ ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷାର ଜୀବନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ। ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ହୁଅ, ଭଲ ପାଅ, ପ୍ରେମ କର, ପରସ୍ପରର ହୁଅ। କେଉଁ ଦିନ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଗୁରୁ ଭାଇର ହବ, ପରସ୍ପରର ହବ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇ ହସି ଖୁସି ଏଇ ବାସ୍ତବ ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଦିବସ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳାର ଦିବସ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ନାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ରାସ ବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଶବ୍ଦ ଲୀଳା ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ରାସଲୀଳାକୁ। ଆଜି ହଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯଦି ବିଶିଷ୍ଟ ଦାନ ଆମେ କହିବା, ବଡ ଦାନ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷକୁ ଏଇ ନାମ ବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଏ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ମୋ ଜିନିଷର ସିଦ୍ଧି ଆସିବ, ସାର୍ଥକତା ଆସିବ ଜୀବନରେ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଚରାଚର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଆସିବ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଆସେ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଏଥିରେ ଚରମ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ହୁଏ। ଗୋଟେ ରେଡିୟମ ଯେପରି ସଦା ସର୍ବଦା, ରେଡିୟମ ହଉଛି ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଏଲିମେଣ୍ଟ,
ଯେମିତି ପୋଲୋନିୟମ ଏଇ ୟୁରାନିୟମ ସେମିତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ରେଡିୟମ ଯେପରି ସଦା ସର୍ବଦା ବିରାମହୀନ ବିକିରଣ କରି ଚାଲିଛି ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ନାମ ତୁମ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବିକିରଣ କରି ଚାଲିଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନାହ ଅନାହତ ନାଦ ସେ ଅନାହତ ନାଦକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ନାମ ଦେଇଛି ଯଦି ନାମ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ କରେ ତାହେଲେ ରେଡିୟମ ଭଳି ବିକିରଣ ହୁଏ ତା ଦେହରୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟର ସେଲୁଲାର କମ୍ବ୍ୟୁସନ ହୁଏ ସେଲ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଯାନ୍ତି ସେନ୍ସିଟିଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ବଢେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରମ ଦାନ ହେଉଛି ଏଇ ସତନାମ ଯାହା ଶବ୍ଦ ଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ରାସଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଜିର ଦିବସରେ ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାସଲୀଳା ବୋଲି ଆମେ କହୁ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ଏହି ଶବ୍ଦ ଲୀଳା ବା ଏଇ ଶବ୍ଦାୟିତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ଜପ କରେ ତାହେଲେ ଏ ବାସ୍ତବ ରାସଲୀଳା ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ରାସଲୀଳାରେ ମଗ୍ନ ହେଇ ରହିବା ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার ସେମାନେ ଅଜୟ ଭାଇ ଅଜୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନର ଯୋଉ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ତାରକାସୁର ବଧ ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଦିନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ତୋଳି ଧରିଲେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ସାଧବମାନେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ବାଲି ସୁମାତ୍ରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସବୁ ଦ୍ୱୀପ ସେସବୁ ଯାଇକି ଯାବା ସେସବୁ ତାର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ସେ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିର ଯେଉଁ ଦିଗ ଠାକୁର ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଓଭର ମ୍ୟାନ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଶନ ଆଉ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିର ଯେଉଁ ଦିଗ ବିଜୟସ୍କର୍ଷ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାର କଥା କେତୋଟି ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ନାମକୁ ନେଇକି ରାଧା ଆଜି ହେଉଛି ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇକି କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଅବଦାନ এই ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସେ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମମାନେ ପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଧାରା ତାର ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୁଭାଷ ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଡକ୍ଟର ବର୍ଷା ବୈଶାଳିନୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସାଧୁ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗଦାନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦ୍ୟ ବିନୟ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିନୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। হে দরদি ঠাকুর হে দরদি ঠাকুর জনম জনম কিণা দাস তুম জনম জনম কিণা দাস তুম করি রখিথিব দয়া সাগর হে দরদি ঠাকুর হে দরদি ঠাকুর তুমকু মু বুঝিছি যাহা কহি হুয়ে নাহি অকুহা তুমকু মু বুঝিছি যাহা কহি হুয়ে নাহি অকুহা
कही मु पारे ना बुझी मु पारे ना कही मु पारे ना बुझी मु पारे ना उपमा केवल तुमे तुमर हे दरदी ठाकुर हे दरदी ठाकुर तुम धने निर्धन धनी तुम ज्ञाने अज्ञान ज्ञानी तुम धने निर्धन धनी तुम ज्ञाने अज्ञान ज्ञानी तुम नाम धरी पंगु लंघे गिरी तुम नाम धरी पंगु लंघे गिरी तुम बिना प्रभु सबु असार हे दरदी ठाकुर हे दरदी ठाकुर गाई गाई तुमरी नाम भी तुमर सारा जीवन गाई गाई तुमरी नाम भी तुमर सारा जीवन तुम नाम प्रेमे मजी जाए प्रभु तुम नाम प्रेमे मजी जाए प्रभु न मानी संसार भटा दुआर हे दरदी ठाकुर हे दरदी ठाकुर जनम जनम किणा दास तुम करी रखी दया सागर हे दरदी ठाकुर हे दरदी ठाकुर वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे आर्य पितॄन् वंदे वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्ण दैवतम् वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की सबाइके जय गुरु जय गुरु प्रणाम ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ
जय गुरु समस्त भाई प्रबंध भाई माधर भाई समस्त जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु समस्त दादा जय गुरु प्रदीप भाई जय गुरु पंकज भाई जय गुरु प्रणव दा उर्वी मां हवाई के भाई जय गुरु समस्त जय गुरु सवाई के जय गुरु समस्त जय गुरु सवाई के जय गुरु फाइनल परिवार फाइनल जय गुरु सुषमा माँ बुच्चीचंद भाई समस्त जय गुरु सवाई के जय गुरु माँ टिकी माँ जय गुरु बसंती माँ जय गुरु समस्त जय गुरु सुभाष भाई जय गुरु संजय भाई जय गुरु जय गुरु तेज माँ जय गुरु समस्त अन्नपूर्णा माँ जय गुरु अंतदा जय गुरु समस्त जय गुरु सवाई के समस्त जय गुरु दादा भाई सरस्वती माँ बसंती माँ समस्त जय गुरु सवाई फाइनल फाइनल जय गुरु समस्त जय गुरु सवाई के जय गुरु जय गुरु सरदा स्मिता माँ जय गुरु समस्त जय गुरु समस्त दादा भाई माँ बन के जय जय गुरु प्राणकृष्ण भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु